ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा की स्नेह भरी अलौकिक पालना। ये प्रभु मिलन भी बहुत श्रेष्ठ भाग्य है, जिससे मन आनंद में आ जाता है। हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है। আমরা সকলেই প্রভুর সন্তান, সকলেই বাপ-দাদার অত্যন্ত प्रिय। एक बच्चे के मन में सूरत में बाप की मूरत देख बाप को भी कितना हर्ष होता है। আমাদের বাচ্চাদের মনে মুখে বাপ দাদার মূরত দেখে বাপ দাদা কতই না আনন্দ পান। सबके नयन अति न्यारे और प्यारे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर एक की दिल यही बोल रही है, वाह बाबा वाह। সকলের নয়ন অতি ন্যারে ও ভালোবাসায় ভরা। কেন কি প্রত্যেকের হৃদয় এটিই বলে যে বাহ বাবা वाह। ये थोड़े समय का मिलन कितना प्यारा है। বাপ দাদার সাথে কিছু সময়ের জন্য ক্ষণিকের আমরা যে মিলন মানাই, মিলন অনুভব করি, সেটি অতি মধুর, অতি শান্তির, पवित्रतार भरपूर। हर बच्चे के दिल में बाप समाया हुआ है। আমাদের সকল বাচ্চার হৃদয়ে বাপ দাদা রয়েছেন। ऐसे प्रेम स्वरूप हर बच्चे के दिल में मेरा बाबा और बाप के दिल में मेरे बच्चे। আমাদের সকল প্রেম স্বরূপ বাচ্চাদের হৃদয়ে সদাই আমার বাবা রয়েছেন। বাবার হৃদয়েও আমাদের প্রতি রয়েছে আমার বাচ্চারা। इतना सम्मुख मिलन मनाते देख सबके दिल हर्षित हो रही है। এত সম্মুখের মিলন মানিয়ে সকলের হৃদয় आनंदे भरपूर হয়ে উঠছে। बाप के दिल में इतने सब बच्चे समाये हुए हैं। बाप दादार हृदये সকল সন্তানেরা রয়েছেন। ये दिल का मिलन चित्र के रूप में
देखो तो हर एक लब में लीन है। ভাবদাদার সাথে এই মিলন চিত্ররূপে যদি আমরা দেখি, তাহলে প্রত্যেকের হৃদয়ে দেখা যাবে যে বাবার প্রতি আমরা লাভলীন হয়ে রয়েছি। সকল পবিত্র আত্মারা আমরা বাবার প্রেমে ভরপুর হয়ে রয়েছি। भक्ति में ऐसे नहीं सोचा था कि ऐसे प्रभु मिलन हम बच्चों की भाग्य में होगा, लेकिन ड्रामा कहे या तकदीर कहे, हर एक बच्चे के भाग्य को देख बाप को कितनी खुशी